Hay mga kabukid, for today's video, maglakaw-lakaw, magbaktas-baktas na kay gilaay malagi. Hoy, gilaay. Ingna na lang yun day, nga ganahan yung ka magtuyok-tuyok ka na mga sagbot-sagbot daraday. Kay asa man pud lagi ta mula ag diring dapita nga maura man pud giniatong view dirigi sa bukid, wa man gitay lang kalahagan, kanira man gi mga kasagbutan ang atong ikatubang. So walay pagduha-duha, sugda na nato ni atong baktas diring dapita nga dagko na kayo taglis nga atong ilong. Dagko glis nga gilong or glis nga gidang ilong. Diring dapitan nindot kaya itong agianan, wala gitay choice kay mao magina itong agianan. Og dihang dapitan nindot kayo ang view. Maka-proud na baya po niya mong palibot diri maunang ganahan po gyud ko mag video sa palibot. Walay mga building. Og kaning diring dapitan naglibog ni mig asa mi magbuot og among agianan kay wala na magidalan. Basta gani magpuyo kag bukid dili lang ka mag-arti-arti kung asa da pwede magyan. Agi lang kita ran dapita kay ngano man taga bukid nang tangdako. Wala may magbuot sa tadapit mo agi diri basta lang kay naay makita matumba na to okay na agi lang ita diring dapita. Ug pila ra ba istorya kani among pagagi-agi diring dalana asa man jud ay may puntani nga puro naman lang gid sagbot. Time sara dili dita pwede magreklamo kay mao man ni atong tuyo nga maglakaw-lakaw ta ning kasagbutan magtuyok-tuyok kay dili man pwede sa atong diok dili ta kasuroy ani atong kalibunan. Uy, nangangkon imo din ang kalibunan. Ay udi ay, niagi ra day ta diring dapita di ay sa ilang kalibunan nato ding usbon kay makwestiyon ta dili ra ba niya tong dalan maulawan betani. Ayo nagsigig tabi diha pa maura magdali na grutani basin maabta na tanig ulan sigsigi na tong pangita anig dalan. Paspasan na to ni niglakaw kay murag wala pa mangita ani napanaw sa atong gilakwan tanawa ra. Naara gyud pud mi diri sa kasagbutan. Naa sa mga pakpakan kaning mga laya nga mais wa gyud mi nasibog gyud. Nyagi kapoy na ko diri voice over. Pag din human og lakaw, manapaspasan na nato para daghang marsiko ang atong mahagdaw diring dapita. Ay dili na siya masupak. Masupak. Ang dara maklungdang. Sunod lang kita kay gidala sundang. Dalan kay dam kita agi, dalan na lang. Mo na ingon bitaw ko di ari na lang kay gidarok apil. Na isa pa naman na diha. Ay mo na. Ano sa pa? Ang tagi. Sapa tagi? Nay balo. Di nam kakadumdum lagi. Ano nay dalan? Pangit nga dalan legit. Dagan ang masiko. Hubas ngurong sapa dre. Diiri man to sa una tong San Juan ang inaani diri to sa. Adile. Diri ni kaliguan dia. Nani piyo ani. Sapa na lang diri agi. Sapa mi agi guys. Nani piyo ko. Unlimited sa tubig. May dagang ko ano, suso. Wala man kanan kag tae. Mga pangutana ka dito sa tubag. Ikmong tanan to dito tubag. Kang kag tae wala. Kay himuon ta kang tai. Na tuyok-tuyok og nang lata. Nakuha namin ito nasugdan na tatog latas. Ay. Anay, kining dapita, makainom dumang punta, malipay na tatagag 5, kaya itong ipalitog bibingka, kanilagay na itabo-tabo diring dapita. Andam na kita aning makutasan, kaya murag paspas, nagkikini itong kauban, tanawa. Relax na kayo siya maglakaw, kita lahi ra po dyan kayo ng tao nga naanan dyan og lakaw sa bukid kaya ano relax po dyan kayo sila maglakaw unlike na to nga taksa na kayo magsuroy-suroy ani mga kasagutan kabatuan aw maghangak bisag mubo pa kayong gilakwan ani bitang lakawan no kay wala pud mi kabalog asa pud mi padulungan di basta kay mao na to basta na lang kita ilakwan dire kay ganahan ko dire mag-exhibition kay nagproblema lagi ko unsa ko paglabang dire niya kaning lisod na kayo kay isig kakilid na tubig niya sa atong agyanan na pagi tubig unsa na kani oy nahadlo ay da kamo ni bahalag tanaw diha di man dako man na inyong mga mata diha tanawa giunsa na nako diyang dapita tanawa gani ingon gani ko tanawa giunsa unsa gibuhat na niya maurag uro na iyang gilaag-laag diyang dapita ana laging may inosente ta kita aning dalan nga inaani wala tay lang kasubahan kay puro tubig niya sa isig kakili kay puro kasagbutan niya pwede man dita moagi ani simentado pa ang pangutana lang kay gamay lang kaayo igo lang gyud mapatong ang imuhang chinelas ang pangutana ug masipit ta o hugit ta kay ang tunga na tubig man niya mao to mo ra na akong giara diha di ay mag-practice ko og balansi kay basi na sports nga inana pwede na day ko makaapil
Bitay masulti na lang ko sa Tinuod yun sa yuto mo nganong niglatay-latay gid ko diha. Gimingaw na manggugos ako ang mga kaagi sa una gagmay pa mi nga walay buot ba. Magsubay-subay kung makakita mi kanang bato magsubay-subay mao to ako ra gunang giara diha kay para magsubay-subay na pud ko ba kay gimingaw na ko sa akong kaangis pagkabata. Ay mao ra gud na. Pareha gud ana kusog kay ka mahinubay kinsay sayop ni ikaw daytoy saypan di ay inana ra po na istorya ha. Nah mao na niro nawala naman tas passing ini atong gisgutan kay subay-subay man naunsa naman ni. Bitaw mura ra po kag nabaguhan sa lugar pila na ba ka years wala ka balik diha. So mao to gi-enjoy ra po na ko moment niya dapita. Mao na sa sige ni magsuroy-suroy wala jud ka kabalo asa jud ka dapit mo suroy kay bisag asa ka padulong pariha ra man jud ka kahuyan yung wala man jud kay kalagan diha. So mao na dihang dapita bisag kana na lang o hapit pug ko diha mahulog bisag kana na lang dapita marag nalingaw na yung taon ko ana lay sa syudad kay dagan man tag kalagan dito so diri mao rin tani mo kalipay makalaag na gani umurag bag-o sa mong pananaw mo na laag na para na mo na nakakusog ang tubig diyan dapita. So mao to naabot na mi diri sa sigig sumok murag ang amo ra gyud trabaho rong adlaw no sumok-sumok kag kalibunan gyud wala gyud mi nakuha rong adlaw gyud pila ra ba pag istorya kay apit naman ta mabot sa tuwa ato na lang giningisgutan kung unsa ang atong na-experience atong paglakaw. Mao na sa sige bitaw na maglakaw-lakaw ani mga panahon no kay naka-realize ko nga kung dili ka kadumdum sa dalan dugay kay jud ka maabot pareha nimo ba dugay kay ka naabot ba sa klase. Mao na kung diri sa bukid no mas maayo gid di ay nga ang imo exercise isumok-sumok nimo sa kalibunan wala ka kadumdum sa dalan para malingaw ra jud ka dili nimo ma-feel ang kakapoy sa sigig sumok-sumok unya pila ka oras sigig lakaw wa ka kabantay na gyud sa oras mao to naabot na gid in taon ta for how many years naabot na kita diri sa tuang panimalay og mao ni among palibot diri green pud jud kaayo ug mao ni resulta aton chinelas pagting lipiwa puti pa sa imong ngipon sige bye.